يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا يهتلك قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في بلاء الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن هداه فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولم آثار قول منه في العالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم يدم والعين قد نعست ولا زله في الشمس فاتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كذباه قد علتا قوما إذا أجل السرور عند الولادة سفيانا بما اختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
ولم تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في آجامها تاجمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال متاهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاءه كريم إذ الكريم تجلى باسم منتكب رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإشياء في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه والإخوان والمرسلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلفين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سكن في الأرض شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن سكن في الأرض شيخنا وربي أرواحنا كي هدي الدين بك الخير وإلى روح شيخ من الله تميل وصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير في أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفاه فخرا وتوفيقا قوله إمامنا الشافعي رضي الله عنه إن تركت التكبير تركت سنة. وفي رواية يا أبا الحسن والله لئن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك. وقال الحافظ الإمام ابن كثير وهذا من الشافعي يقتضي تصحيحه لهذا الحديث. ومما يقتضي صحته أيضا أن أحمد بن حنبل رواه عن أبي بكر الأعيني عن البزي. وكان أحمد يجتنب المنكرات
مكة فقهائهم وعلمائهم ومن روى عنه وصحته استفاضت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر واختلفوا في ابتدائه فقيل من أول سورة الضحى والجمهور على أنه من أول سورة ألم نشرح والراجح منه الظاهر من النصوص أنه من آخر الضحى إلى آخر الناس ولا فرق في ندب التكبير بين المصلي وغيره فقد نقل أبو الحسن السخاوي بسنده عن أبي يزيد القرشي قال صليت بالناس خلف المقام بالمسجد الحرام بالتراويح في شهر رمضان فلما كانت ليلة الجمعة كبرت من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلمت التفت فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فقال أحسنت أصبت السنة ورواه الحافظ أبو أمر الداني عن ابن جريج عن مجاهد قال ابن جريج فأولى أن يفعله الرجل إماما كان أو غير إمام وأمر ابن جريج غير واحد من الأئمة بفعله ونقل سفيان ابن عيينة عن صدقة ابن عبد الله ابن كثير أنه كان يؤم الناس منذ أكثر من 70 سنة وكان إذا ختم القرآن كبر فثبت بما ذكرناه عن الشافعي رضي الله عنه وبعد مشايخه وغيرهم أنه سنة في الصلاة ومن ثم جرى عليه من أئمتنا المتأخرين الإمام المجتهد أبو شامة رحمه الله والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ والإمام والمؤلف رحمه الله وعلى نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih
membicarakan tentang kesunahan membaca kalimat takbir dan kalimat la ilaha illallah waktu kita khatmul Quran di luar salat atau di dalam salat, dari permulaan surah Wadduha atau dari permulaan surah Al-Insyirah, yakni alam nasyrah laka sadrak. Kita kan kalau lagi tahlil tu habis Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka sampai amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat dibacakan sampai dari akhir surah apa? Surah An-Nas. Nah, tahlil yang kita ucapkan tadi, kemudian ada khatmul Quran, yakni dimulai dari surah Wadduha atau dari surah Al-Insyirah. Ini dalilnya ada. Atau yang kita kerjakan pada waktu mengerjakan salat sunnah tarawih, kan ada salat sunnah tarawih khatmul Quran ya, puasa. Biasanya pada malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 suka mengadakan salat sunnah tarawih. Di dalamnya ada khatmul Quran, kemudian dibaca Allahu akbar, kan begitu ya. Nah ini dalilnya mana? Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dia mengatakan wa kafahu fakhran wa tawthiqan qawl Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan cukuplah sebagai satu kebanggaan dan kepercayaan, yaitu ucapan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Kata beliau, in tarakta takbira tarakta sunnatan. Kalimatnya ini, jika engkau meninggalkan takbir, maka berarti engkau meninggalkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata kesunnahan kita, kalau kita baca Quran, kemudian sudah sampai pada surah Wadduha, kita kan suka ada bacaan Quran sendiri itu, ya. Kemudian Allah ujung dari surah-surah yang ada pada juz yang ke-30 sampai pada surah Wadduha, wal laili idza saja, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sendiri atau berjamaah, maka disunnahkan membaca kalimat Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar ya. Terus sampai daripada akhir surah apa? Surah An-Nas. Ingat ya. Jadi ente kalau baca Quran jangan lupa, pas bacaan Quran kita sudah sampai daripada surah yang ada pada juz 30, yaitu pada surah Wadduha sampai akhir daripada surah An-Nas, maka jangan lupa kita habis kalimat Wadduha sampai habis wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Baca nasyrah lagi Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak sampai fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar sampai akhir daripada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini tadi dalilnya, tadi kemarin sudah dibahas, sekarang diperkuat, yaitu ucapan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, in tarakta takbira faqad tarakta sunnatan. Jika engkau meninggalkan kalimat takbir waktu sudah sampai pada surah Wadduha sampai akhir surah An-Nas, maka engkau telah meninggalkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia berbagai dalil yang diambil oleh para ulama, khususnya dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya disunnahkan membaca kalimat takbir dan kalimat tahlil bila sudah sampai pada surah Wadduha sampai daripada surah An-Nas.
Jadi tahlil yang sering kita baca dengan kalimat khatmul Quran, dengan kalimat tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma kita kebanyakan dari al-Qur'an ya, enggak dari surah apa. Wadduha, kalau bisa sesuai dengan keterangan dari para ulama yang memimpin tahlil, sahibul musibah, sahibul baik, pesan kami yang memimpin tahlil, Ustaz maaf nanti kita semua keluarga sudah khatmul Quran. Kami ini sekeluarga sudah mengkhatamkan Al-Quran. Kita minta dengan syarat Ustaz untuk waktu tahlil khatmul Quran dimulainya dari surah Wadduha. Kalau nggak dibilangin biasanya dimulai dari mana? Enggak, Anda selesainya langsung. Langsung ada kelas. Padahal itu sunnahnya kalau khatmul Quran dari surah Wadduha. Kalau nggak dibilangin dari Al-Ikhlas, tahu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Soalnya ada orderan tahlilan lagi setelahnya. Ini masalah. Jadi sunnahnya demikian ya. Sunnahnya itu dimulai daripada surah Wadduha, wal laili idza saja sampai surah An-Nas. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain disebutkan, ya Abul Hasani wallahi. Ulama kita orang yang nyebutin nih dalil-dalilnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya Abul Hasani wallahi la in tarakta takbira faqad tarakta sunnatan min sunani nabiyika. Wahai Abul Hasan, jika demi Allah, jika engkau meninggalkan takbir pada waktu sudah sampai surah Wadduha sampai surah akhir An-Nas, maka engkau telah meninggalkan satu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa keterangan di bawahnya ini. Qala al-Hafidz Imam Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza min asy-Syafi'i yaqtadi tasbihahu li hadzal hadits. Keterangan hadis-hadis tersebut ini di atas seluruhnya dari Imam Syafi'i rahimahullah menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Keterangan dalil yang kemarin sudah disebutkan oleh para ulama, oleh Al-Imam Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, bahwasanya disunnahkan pada waktu sampai surah Wadduha sampai surah akhir daripada surah An-Nas membaca kalimat takbir dan tahlil, itu adalah hadis yang sahih. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pun beliau meriwayatkan hadis tentang ini. Jadi nggak ada alasan untuk apa? Untuk menentang. Oh nggak ada. Ente nggak ada kesunahan untuk membaca kalimat takbir dan tahlil waktu khatmul Quran, nggak ada, itu bid'ah. Tidak. Dalilnya ini ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Beliau sangat jelas menyebutkan dalilnya dari para ulama, bahkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hadisnya hadis yang sahih. Ketika kita membaca surah Wadduha sampai surah akhir An-Nas khatmul Quran, maka disunnahkan untuk menyebutkan kalimat Allahu Akbar, bahkan ditambahkan dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian para jamaah sekalian, kita sudah adain salat sunnah tarawih. Kemudian waktu salat sunnah tarawih ada khatmul Quran, kan begitu ya. Nah, di salat tarawih ini disebutkan dari surah Wadduha sampai An-Nas sudah takbir Allahu Akbar. Gitu ada. Begitu ada. Yang sering kita lihat gitu ada. Gitu kan? Waktu kita salat sunnah tarawih, kan kita sudah adain nama khatmul Quran tuh dari Wadduha sampai terakhir Muhammad bin Ahmad rabbika wa hadis benar-benar Allahu Akbar, kan begitu. Ada yang teriak bid'ah tuh, dalilnya nggak ada. Kita orang awam kita kan bingung, kok bid'ah sih? Kan ini sudah dikerjakan oleh para habaib, para muallim di kitab dahulu bid'ah. Kok dibilang bid'ah baru sekarang kedengeran? Nah ini dalilnya.
dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah pengarang rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya faqad naqala Abul Hasan As-Sakhawi bi sanadihi an Abi Yazid Al-Qurashi qala sallaitu bin nas khalfal maqami bil masjidil haram fi tarawih fi syahri Ramadan. Al-Imam Abul Hasan As-Sakhawi rahimahullah, beliau telah mengutip dengan sanad beliau dari Sayyidina Imam Abu Yazid Al-Qurashi rahimahullah. Kata beliau apa? Shallaitu bin nasi khalfal maqami bil masjidil harami fi tarawih fi syahri Ramadan. Ini kalimatnya nih, redaksinya yang menjadi catatan penting bagi kita selaku masyarakat muslim dan muslimah yang sudah mengamalkan salat sunnah tarawih, kemudian ada khatmul Quran dalam salat sunnah tarawih daripada surah Wadduha per ayat-ayat tadi kita baca kalimat apa? Takbir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar, kan gitu ya. Pasti imam baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bareng-bareng imam dengan makmum baca kalimat takbir bersama-sama. Nah, ini dalilnya. Al-Imam Abul Hasan As-Sakhawi rahimahullah dengan sanad beliau dari salah seorang ulama, Al-Imam Abu Yazid Al-Qurashi rahimahullah, beliau mengatakan, aku sholat menjadi imam di belakang makam Ibrahim di Al-Masjidil Haram. Nih, ngadainnya di Masjid Haram, Haram Makkah. Fit tarawih fi syahri Ramadan, pada waktu mengerjakan salat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Ngadainnya salat sunnah tarawih di Al-Masjidil Haram di belakang makam Ibrahim. Kata beliau Al-Imam Abu Yazid Al-Qurashi rahimahullah, falamma kanat lailatal jum'ati kabbartu. Pas sampai malam Jumat sudah khatmul Quran, maka beliau Al-Imam Abu Yazid Al-Qurashi mengucapkan kalimat takbir. Jadi imam nih beliau nih salat sunnah tarawih di Masjidil Haram, bukan di Al-Huda, bukan nih. Di mana nih? Masjidil Haram ini. Beliau menjadi imam mengadakan salat sunnah tarawih sampai pada kalimat apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka, sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Langsung beliau mengucapkan kalimat apa? Allahu akbar, sampai daripada surah An-Nas. Selesai beliau salat, kata beliau, falamma sallamtu, tatkala aku salam, sudah kelar salat sunnah tarawih, fa'idha bin Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu faqala ahsanta asabta sunnata. Lagi setelah sunnah tarawih udah kelar selesai, beliau salam, beliau nengok, tahu-tahunya ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di belakang beliau itu. Pada waktu beliau mengerjakan kalimat tadi, beliau membaca kalimat Allahu Akbar dan mengerjakan salat sunnah tarawih khatmul Quran, daripada surah yang beliau baca dari surah Wadduha sampai surah akhir daripada surah An-Nas, beliau mengucapkan kalimat takbir dengan makmum semuanya. Pas beliau kelar salam, kemudian beliau nengok di sebelah beliau, di belakangnya ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa komentar daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Ahsanta asabta sunnata, engkau melakukan perbuatan yang baik dan engkau melakukan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa salat sunnah tarawih kemudian diadakan khatmul Quran, di dalamnya dibaca Wadduha sampai surah An-Nas, kemudian baca takbir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi min awal
beda. Tapi sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau kita yang belum terbiasa, kita kaget. Kok sembahyang sunnah tarawih takbirnya dibaca jahar keras-keras. Nah, ini ada kesunahan di sini. Sekali lagi, bahwasanya ketika kita salat sunnah tarawih ada kesunahan untuk khatmul Quran dari surah Al-Duha sampai surah An-Nas. Pas sudah sampai akhirnya dibaca kalimat Allahu Akbar atau takbir bersama-sama antara imam dengan makmum. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan dalil yang kedua. Tadi pertama itu salat sunnah tarawih, kemudian khatmul Quran dari Al-Duha sampai An-Nas diucapkan kalimat takbir. Dalil yang kedua wa rawahul hafidhu Abu Amrin. Tadi langsung dari imamnya kan Asy-Syafi'i rahimahullah. Artinya kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beda bukan lagi? Bukan beda, tapi sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dia orang ngomongnya ketika berhadapan dengan orang awam. Dibilang tidak ada dalilnya salat sunnah tarawih kemudian dibaca takbir dalamnya, tidak ada. Ketika baca surah Al-Duha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Allahu akbar, tidak ada. Nabi tidak pernah mengerjakan. Padahal kalau lihat daripada kitab-kitab para ulama, makanya kata ulama demikian, kata ulama orang yang idza tasa'i warrajul qalla ittiraduhu 'alan nas. Apabila seorang laki-laki dia ilmunya luas, banyak bacaannya. Contoh Buya Hamka rahimahullah. Kan Buya Hamka dulunya beliau enggak tahlilan. Buya Hamka ini itu. Buya Hamka dulunya enggak tahlilan. Dulunya enggak maulidan, kan begitu. Dulunya enggak pernah bikin haul, kan begitu. Tapi pas beliau punya orang tua meninggal dunia, beliau bikin apa? Tahlilan. Beliau bikin haul. Nah, ini sampai ada satu ulama nanya kepada Imam Abu Hamka, Buya, kok sekarang Buya sudah mengadakan apa? Tahlilan, sudah mengadakan haul. Kata Buya, dulu saya hanya membaca satu kitab saja. Sekarang saya sudah membaca 100 kitab lebih. Dulu lagi nyalahin orang yang bikin tahlilan, orang yang bikin haul-haul. Kata Buya, dulu saya baru baca kitab satu saja. Pas saya membaca kitab 100 kitab lebih, maka saya membenarkan bahwa saya tahlil dan haul ini merupakan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak baca. Jangan baru baca 1-2 kitab sudah bid'ah, haram, tidak diperbolehkan. Para ulama tidak pernah mengerjakan, Nabi tidak pernah mengerjakan, sahabat tidak pernah mengerjakan. Lihat dulu dalilnya. Apakah ada dari para ulama? Kalau ada, sami'na wa ata'na, berarti itu merupakan ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi, salat sunnah tarawih, kita lihat ada khatmul Quran, ada surah Al-Duha, dibaca takbir bersama-sama sampai akhir daripada surah An-Nas. Yang kedua dalilnya wa rawahul hafidhu Abu Amr ad-Dani an Ibni Jurayj an-Mujahid, melibatkan al-Hafidh Abu Amr ad-Dani dari al-Imam Ibnu Jurayj, dari al-Imam Mujahid. Ini ulama semua ini, ulama semua yang meriwayatkan al-Imam Abu Amr ad-Dani dari guru beliau al-Imam Ibnu Jurayj, dari guru beliau al-Imam Mujahid radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Qala Ibnu Jurayj, berkata Imam Ibnu Jurayj, fa'aula an yaf'alahu ar-rajulu imaman kana aw ghayra imamin. Yang paling utama, yang paling bagus, hal ini dikerjakan oleh seorang muslim, baik yang menjadi imam atau di luar menjadi imam. Artinya dalam sholat atau di luar sholat, takbir tadi sunnah untuk diamalkan, untuk dibaca. Jadi sampai surah Al-Duha,
Kalau kita ada bacaan Quran yang sudah rutin, yang sudah istiqamah, ini udah akhir surah juz 30 nih, udah sampai pada kalimat apa? Surah Wadduha. Ingat kita, oh iya, ada kesunahan baca takbir waktu tahlil bersama-sama atau sendirian. Wadduha wal-laili idza saja wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, sampai daripada surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Sebelumnya itu Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, baik pada waktu sholat atau di luar sholat. Ini pendapat daripada yang kedua, yaitu Al-Imam Ibnu Junayd dari guru beliau Al-Imam Mujahid radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, para jemaah sekalian, wa naqala Sufyan bin Uyainah an sadaqata bani Abdillah bin Katsir annahu kana yaqulun nasa mundu akthara min 70 sanatan wa kana idza khatama al-Qur'ana kabbara. Dan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, ulama lagi ulama zaman tabi'in ini, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Sadaqah bin Abdullah bin Katsir radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Annahu kana ya'ummun nasa mundu akthara min 70 sanatan. Al-Imam Sadaqah bin Abdullah bin Katsir, beliau menjadi imam sudah lebih dari 70 tahun. Beliau jadi imam sudah lebih daripada 70 tahun. Wa kana idza khatama al-Qur'an kabbara. Apabila beliau membaca Al-Quran, khatam Quran, pada waktu beliau menjadi imam, maka beliau mengucapkan kalimat apa? Takbir. Pas beliau jadi imam, Al-Imam Sadaqah bin Abdullah bin Katsir jadi imam lebih daripada 70 tahun, kerap kali jadi imam. Kemudian sampai surah Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Dibaca apa? Takbir. Dibaca takbir. Kerap kali beliau jadi imam sudah lebih daripada 70 tahun. Inilah dalil yang ketiga yang para ulama mengatakan disunnahkan untuk menyebutkan kalimat takbir dan tahlil pada waktu kita sudah sampai kepada khatmul Quran, sampai surah Wadduha, sampai surah daripada An-Nas akhirnya, yaitu surah Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya wa min thamma jara al-mutaakhirin min a'immatina al-mutaakhirin al-imam al-mujtahid Abu Syamah rahimahullah. Yang keempat, hal ini pun dikerjakan oleh daripada ulama yang mutaakhir, yang belakangan. Siapa beliau? Al-Imam al-Mujtahid Al-Imam Abu Syamah radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, yang beliau pun mengerjakan demikian. Kerap kali sudah sampai kepada surah Wadduha sampai akhir surah An-Nas, maka beliau mengucapkan kalimat takbir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah semua dalil yang merupakan dalil-dalil yang bahwasanya kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat Allahu akbar, bahkan ditambahkan kalimat la ilaha illallah bila sudah sampai daripada surah Wadduha sampai surah akhir An-Nas, dan disunnahkan oleh banyak para ulama. Jadi kesimpulannya, alhasil membaca takbir dan tahlil ketika khatmul Quran ini bukan bid'ah, apalagi bid'ah dalalah, tetapi sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فاطلب وجود منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عداد دس الصعب والحمد لله بالبدء والتنهي بدأ bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdi wa ni'amahu wa mazida walhamdulillah rabbil alamin ya Rasulullah ya Rafi'an syani wa darji ya Rasulullah salamun alaik Asyani wa darji ya Rasulullah salamun alaik Asyani wa darji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.